লাস্ট অনেকগুলো দিন ধরে শ্রেয়া ঘোষাল ম্যামের কনসার্টের এই গানটা, মানে অনেকগুলো গান তো আসেনি, বাট এই গানটা স্পেসিফিক্যালি বারবার আমার ফিরে আসে। অ্যান্ড ওয়ান্স ইন এ টাইম আমি মানে এই গানটা অনেক শুনতাম। সো অনেকদিন পরে আমি আবার ট্রাই করছি। ওটা ওনার যেটা হয় যে উনি এক একটা কনসার্টে ওনার গানগুলাকে এক এক রকম করে গান, ওনার এই ইন্টারপ্রিটেশনের এই ভঙ্গিমাটা, আই জাস্ট লাভ ইট। সো আই এম ট্রাইং দ্যাট। तुमसे दिल जो लगाया तो जहाँ मैंने पाया, कभी सोचा न था ये मिलो दोनों का साया। तो खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जो हकीकत में इसे तोड़ना था। आ, आ, एक दूजे से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में बयां ना हो पाए। हर एहसास में तू है, हर एक याद में तेरा अफसाना, दो लफ्जों में बयां ना हो